Soleil sur Israël, bienvenue. Les médias hébreux, à travers leurs commentateurs et analystes, ont concentré leur attention sur le front yéménite à la lumière de l'assassinat du premier ministre yéménite et de certains ministres, ainsi que sur la décision du Conseil de sécurité de prolonger le mandat de la FINUL au Sud-Liban et sur les prévisions concernant la signature d'un accord entre le régime sioniste et le gouvernement de Shara en Syrie. À cela s'ajoutent les lourdes pertes subies par l'entité israélienne durant la guerre avec l'Iran et la souffrance des déplacés israéliens. Ces axes, nous les abordons avec notre invité, le Dr Hodaresk, chercheur et professeur en sociologie politique. Bienvenue à notre émission. Bonjour, bienvenue. Donc, après l'assassinat du Premier ministre et de plusieurs ministres au Yémen lors de l'agression israélienne contre Sanaa, les médias hébreux ont révélé des mesures de protection exceptionnelles imposées à Netanyahu, Katz et à plusieurs autres responsables. אז היחידה לאבטחת אישים של שב"כ מתגברת משמעותית את האבטחה האישית סביב בכירים ישראלים ובהם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. זה קורה אחרי החיסול של בכירי הממשל החותי בתימן, וצריך להגיד שהצעדים הללו ננקטים בימים האחרונים, ושב"כ בוחר באמצעים, נקרא להם מיוחדים וחריגים, כדי לתגבר משמעותית עוד יותר את האבטחה סביב אישים שצריך להגיד גם ככה מאובטחים ברמה מאוד מאוד גבוהה. בימים האחרונים פעולות חדשות כדי להגן על אותם בכירים. בין היתר ראינו היום את התזוזות ואת השינויים סביב הממשלה, שהממשלה מתכנסת במקום אחר, הקבינט מתכנס במקום אחר. ננקטים מעבר לכך עוד צעדים משמעותיים מאוד וחריגים כדי להגן עליהם. Docteur Hodaresk, bienvenue à nouveau. Donc, quelle est votre évaluation de cette crainte israélienne de la riposte yéménite à l'assassinat du Premier ministre et de certains autres ministres? C'est normal, après l'assassinat du Premier ministre yéménite et plusieurs ministres, que les autorités israéliennes craignent une opération. Et cette opération, elle serait une opération vive et puis une opération qui serait peut-être très lourde pour Israël. C'est pour ça que je crois que les Israéliens, ils ont pris des mesures de sécurité et le cabinet israélien ne va pas se réunir dans un seul lieu. Ils vont changer les lieux de la réunion et ils vont prendre des mesures de sécurité, puisque Israël a dépassé les limites. Elle a dépassé le feu rouge et puis elle a dépassé les limites par cette opération. Et les Yéménites ont déclaré la vengeance. Déclarer la vengeance, c'est-à-dire que Israël va être frappé et il y aura une opération qui sera beaucoup plus lourde que celle qu'Israël a vue durant toute cette période. Alors, Israël craint une opération qui serait au niveau à cette opération qu'elle a menée sur le Premier ministre et les autres ministres, et Israël a pris des précautions de sécurité. Alors, on va voir que si vraiment les Yéménites, ils vont faire une opération qui serait vraiment lourde de conséquences sur Israël. Très bien. Les plans adoptés par les dirigeants du régime sioniste pour occuper la ville de Gaza ainsi que les décisions qui les ont précédées et suivies ne sont que de l'absurdité, car les responsables et l'armée sont également d'accord sur le fait que la meilleure option aujourd'hui est de parvenir à un accord, puisque l'occupation de Gaza mènerait à la perte des otages et des soldats ensemble. אני עכשיו מגדיל ואומר לך שהיו כבר 3 קבינטים, כאילו היום השלישי מתכנס, 3 קבינטים שמדברים כולם על זה שאנחנו נכבוש את רצועת עזה ונשלוט בה צבאית. הקבינט הראשון היה כדי לאשר את הכיבוש, השני היה כדי לאשר את תוכנית הכיבוש. מה היום? לאשר את התוכנית של הכיבוש שלה? זה הכל פה קשקושים. כל פעם מקישים בטופי המלחמה, וחמאס, אתה יודע, זה לא מזיז לו. מה, אתה רוצה להגיד לי שהפוליטיקאים שלנו עובדים עלינו? אני רוצה להגיד לך שהדרג הייתה שאלה בציניות, אגב. הדרג הצבאי והמדיני הרבה יותר מתואמים ממה שנדמה לנו, הבכירים. תודה רבה. ואני רוצה להגיד לך
ששניהם, לצערי, רובם לפחות, מאוד מאוד מקווים שתהיה איזושהי עסקה, לא משנה מה. כולם רגע פה במין תחושה של בוא נקבל איזשהו אוויר, אבל זה אוויר מזוהם, אוויר מסוכן, שיסכן גם את החזרת החטופים, את כולם. זה גם יסכן את כוחותינו שיאלצו עוד פעם לחזור למבנים ממולכדים ולצירים עם מטעני גחון, וגם יסכן את אזרחי ישראל ואת עתידם. Je reviens à vous, docteur. Que pensez-vous de cette conviction exprimée par le commentateur israélien selon laquelle l'occupation de Gaza conduira au retour des soldats dans les maisons piégées et qui sont sujets à des engins explosifs et à leur mise à mort par la résistance? Il y a une partition sur le fait, sur la guerre de Gaza. Et c'est ce qu'on a vu avec les militaires. Et puis même les nouvelles qui ont dit que l'opération que Israël a menée, les chars de Gédéon, n'a pas réussi. Et puis, cette nouvelle-là, elle a été vraiment contre l'opération que le Premier ministre a imposée sur les militaires. Alors, il y a une partition sur le plan politique et sur le plan militaire que cette opération ne va pas, elle va être elle ne va pas réussir. Et puis, peut-être, Netanyahou veut appliquer la résolution de Hannibal. Cette résolution-là serait très néfaste pour les otages. Et puis, elle serait contre les otages. Alors, je crois que les médias, et même sur le plan militaire et sur le plan politique, il y a une partition. Les Israéliens ne veulent plus, ils vont finir la guerre. Les manifestations, ils ont revendiqué contre cette continuation de la guerre. Alors, tandis que Netanyahou insiste sur cette guerre et il est renforcé par les Américains et surtout par le président Trump. Donc, est-ce que vous pensez que cette opération exposera l'avenir de l'entité sioniste et celui des Israéliens en danger, comme l'a indiqué ce commentateur ? Je crois que les Palestiniens, même si les Israéliens ils vont occuper Gaza, les Palestiniens, la révolution et puis les résistances palestiniennes, elle ne va pas cesser. Et puis on va assister à une résistance palestinienne. Et cette affaire-là ne va pas finir qu'avec l'approbation de la société internationale et même des Israéliens pour que les Palestiniens avoir leurs droits sur un terrain palestinien. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU de prolonger le mandat des forces de la FINUL dans le sud du Liban jusqu'à la fin de l'année prochaine est venue à l'encontre du souhait de Tel Aviv qui voulait mettre fin à la mission de la FINUL. 47 שנים יוניפיל אמור לאכוף את הפסקת האש בין ישראל ללבנון, בעיקר לפקח מאז 2006 על אי החזקת הנשק, שחיזבאללה לא יהיה חמוש מדרום לליטני. הוא ממש לא עושה את זה בשנים האחרונות. במלחמה זה הגיע למקרה קיצון שמגלים סמוך מאוד לבסיסים של האום, מוצבים ענקיים של חיזבאללה, מצבורי נשק, תחמושת, הכל היה מתחת לעיניים שלהם, הם לא היו אפקטיביים בכלל. למרות זאת, במשך הרבה מאוד שנים ישראל ביקשה להאריך את המנדט, ממש נלחמה על זה. הפעם מגיע השינוי אחרי המלחמה בקיץ שעבר. ישראל מבקשת ממועצת הביטחון של האום לפרק למעשה את יוניפיל. הערב מועצת הביטחון בעצם תצביע בהסכמה על הערכה של שנה נוספת, ובסוף השנה הבאה, בסוף 2026, המנדט של יוניפיל יפקע אחרי כמעט 50 שנה, ומבלי שהוא היה אפקטיבי בכלל בשטח. ואם דיברנו על השטח, אז צה"ל גם היום תוקף בדרום לבנון מטרות תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים במקביל, כי למרות השיחות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני והדיווחים על אולי פירוק הנשק של חיזבאללה בלבנון,
בשטח יש עדיין הרבה מאוד נשק, וגם ניסיונות של הארגון להתעצם, להתחדש, להשתקם. אז ישראל בינתיים עומדת בהסכמים שלה ובהבנות מול התושבים בצפון, וממשיכה לתקוף מדי יום, בממוצע פעמיים ביום, מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. Docteur, pourquoi l'occupation israélienne veut-elle mettre fin à la mission de la FINUL dans le sud du Liban alors que celle-ci ne fait que servir l'occupation? Je crois que Israël croit que avec la médiation des Américains et avec ce qu'on assiste aujourd'hui au Liban sur le fait que le gouvernement libanais veut désarmer le Hezbollah, Israël croit que cela va mener à un accord entre Israël et le Liban. C'est pour cela qu'elle croit qu'il ne faut plus renouveler pour la FINUL, et puisque la FINUL pour elle, elle ne permet pas, sur le plan international, premièrement, d'occuper plus de terrain israélien sur le plan Israël. Et en plus, peut-être, je crois que Israël, elle parie sur le fait que le Liban et le gouvernement libanais seraient obligés de faire un accord de paix avec Israël. Oui, donc docteur, quelle alternative aux forces de la FINUL si leur mission se termine à la fin de l'année? Qu'est-ce que les sionistes préparent pour le front libanais? Je crois que les sionistes croient qu'ils vont mener un accord avec le Liban et que même avec la pression américaine et la pression des autres pays arabes, le Liban serait censé de faire un accord avec Israël. Et même Israël croit qu'avec le désarmement de Hezbollah, le gouvernement libanais serait libre de faire cet accord avec elle. En ce qui concerne les pourparlers entre le régime sioniste et celui de Sharia en Syrie autour de l'accord sécuritaire prévu pour la fin septembre, les médias hébreux ont exprimé les objectifs de l'opération de débarquement de troupes israéliennes menée il y a quelques jours dans la région de Kiswa, en périphérie de Damas. אני חושב שאחד הדברים שנעשים כאן זה בשל העובדה שהולך להיחתם הסכם בסוף ספטמבר, משום שכאן במידה רבה, ואני קצת חוזר על מה שאמר רועי, יש כאן בעצם איזשהו ניסיון להנחיל לדמשק את כללי המשחק שיהיו מכאן והלאה. בעצם ברור שמה שישראל מעורה בו יותר בהסכם הזה זה מדמשק דרומה, אבל להווה ידוע שלטורקים יש כאן השפעה גדולה, וגם אם זה לא היה, כמו שכתוב בעיתון אל-חדת' טורקים, אלא דברים כמו שהוסבר כאן שישראל השתילה קודם לכן ולא רצתה שיפלו בידיים, זה גם חלק מחופש הפעולה שישראל שומרת לעצמה בסוריה שלאחר בשאר אל-אסד, ואלה חלק מדפוסי הפעולה שחשוב מאוד להנחיל אותם למשטר בדמשק בטרם הסכם, משום שאת הדרום אנחנו מבטיחים, אבל גם בסופו של דבר העניין הזה של סוריה שפתוחה אווירית לישראל מזרחה, גם על זה צריך לשמור, ולכן הדברים האלה חשובים עד מאוד. Docteur, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez qu'un accord sera signé entre le régime sioniste et le gouvernement d'Ahmed al-Shara malgré toutes les attaques israéliennes continues contre la Syrie? Il y a un problème en Syrie, c'est l'influence de la Turquie et l'influence de l'Arabie saoudite. Je crois que l'Arabie saoudite elle est en train de pousser al-Shara de faire un accord avec Israël, tandis que pour la Turquie, elle croit que c'est très dangereux de faire un accord dans ces conditions que la Syrie vit. Alors, la Turquie croit
qu'il faut faire un accord, mais pas dans les conditions que Israël soumet. Alors, c'est pourquoi que les Américains et les Saoudiens, ils poussent à Shara à faire cet accord, et même ils disent que cet accord, il sera signé ce mois-ci, le 24 ou bien le 25 septembre, à l'ONU. Donc il y aura une lutte d'influence en Syrie entre Tel Aviv et Ankara, vous pensez, et que l'accord est considéré de la part de la Turquie comme contraire à ses intérêts en Syrie? Je crois que la Turquie elle croit bien que c'est contre les intérêts de la Syrie, et elle croit bien que ça suffit pour il est suffisant pour la Syrie de ne pas être contre Israël, mais il est très tôt de signer un accord, puisque la Syrie maintenant est très faible. Elle ne peut pas faire des accords avec un pays comme Israël, qui est vraiment aujourd'hui très fort et qui met la main sur le sud de la Syrie. Les pertes subies par les Israéliens durant la guerre avec l'Iran sont énormes. Mais jusqu'à présent, les autorités de l'occupation n'ont pas tenu leur promesse de reconstruire ce que les missiles et drones iraniens ont détruit en termes de bâtiments résidentiels et d'infrastructures économiques, ce que les médias hébreux ont également évoqué. כואב מאוד, עודד, שאנחנו מסתכלים על האירוע הזה שמתרחש לפני מספר ימים, אחרי הפגיעה של הטיל האיראני במשען רמת אביב, אי שם בתל אביב, מגלים בני משפחה של קשישים שפונו, וגם ככה הם עוברים מסע מטלטל מאוד בין מתחמים שונים, כעת הם נמצאים בכלל באזור חדרה, שהחפצים האישיים שלהם, שאמרו להם, המנהלים של המקום, הכל בסדר, הכל מנוילן, הכל נשמר בדירות שלכם, פתאום הם מגלים כשהם מגיעים פנימה בני המשפחה, שחפצים יקרי ערך נבזזו, שהמקום הרוס כמעט לחלוטין. כשמסתכלים פנימה אל תוך הדירות הללו, מגלים בני המשפחה בולים שנאספו, מכתבים אישיים, תמונות, דברים סנטימנטליים שנשמרים שנים מעבר לכל מיני רכוש שגם נגנב שם בשווי אלפי שקלים, לא עשרות אלפי שקלים, אבל האירוע הגדול יותר שמספרים לי כאן בני המשפחה, איך ההורים שלהם חווים את הדבר הזה. נורא. כאב גדול, תחושה מרה מאוד. מוכרח לשאול אותך, מי מסתובב בבניין שיכול היה לשים את היד על החפצים? הפועלים. יש שם פועלים שעובדים כדי לשפץ את המקום הזה, אבל נאמר לאותם דיירים שלאורך כל הזמן הזה המקום בשמירה מלאה. יש הבטחה, יש מי שעושה פטרולים באזור הזה, מוודא שהכל נשמר היטב. מגיע אחד מבני המשפחה של אחד הקשישים לפני מספר ימים, רק כדי לקחת משהו קטן, מגלה שאין מה לקחת. Donc, indépendamment des souffrances de ces déplacés sionistes qui passent d'un abri à un autre et qui sont sujets à des extorsions et vols, comme nous l'avons vu, pourquoi, d'après vous, le régime sioniste jusqu'à présent a été incapable de reconstruire ce que les drones et missiles iraniens ont détruit? Israël n'était pas préparé pour cette guerre sur le plan interne. Entre Israël et l'Iran. Et ils ont subi des pertes sur le plan de la construction, et même les Israéliens, ils ont quitté Israël vers Chypre et vers d'autres pays. Je crois qu'ils sont en train, les politiciens et surtout Netanyahou, il est en train de se préparer pour continuer la guerre, puisque cette guerre n'a pas abouti à un vainqueur. C'est pour là, je crois qu'ils sont en train de se préparer pour continuer cette guerre, pour aboutir à une fin. Et je crois que aussi les Américains et Israéliens, ils se collaborent et ils sont d'accord sur ce point, c'est que si jamais les Iraniens ne vont pas céder, alors peut-être il y aura une autre guerre. Donc vous pensez que les menaces et les déclarations des responsables israéliens quant à une nouvelle guerre contre l'Iran, une nouvelle attaque contre l'Iran, on doit la prendre en considération?
Oui, on va prendre en considération cette nouvelle guerre, puisque tout le monde, tous ces pays-là se préparent. Même l'Iran, elle se prépare pour une guerre, et en même temps, les Israéliens et les Américains, ils se préparent pour une autre guerre. Les Israéliens, le peuple israélien a peur, et puis ils sont en train de sortir de Tel Aviv pour Chypre et d'acheter des maisons en Chypre et même en Grèce pour ne pas subir les conséquences de la guerre. Donc l'entité sioniste est prête à supporter les conséquences de cette guerre. Quand vous avez dit c'était une guerre difficile pour eux, ils ont subi beaucoup de pertes par les drones et missiles iraniens. Ils sont prêts à la refaire. Oui, ils ont subi une perte. Ils n'étaient pas préparés pour ces pertes-là, mais il paraît qu'ils se préparent pour cette guerre, puisque pour eux, cette guerre est décisive, puisque Israël ne peut pas dire qu'elle a vaincu et qu'elle a pu vaincre l'axe de résistance sans pourtant frapper l'Iran. Sur les réseaux sociaux, les Israéliens ont réagi au sujet de la guerre avec l'Iran et voici quelques commentaires. Alon Givati, avons-nous vaincu l'Iran et on ne nous l'a pas dit car l'Iran reste forte et stable et elle réarme ses forces. Au fait, le Hezbollah au nord n'est pas parti non plus. Shalshtov, l'Amérique a participé à la guerre contre l'Iran à cause d'Israël et pour aucune autre raison. Samuel Meir, il n'y a aucun indice que l'Iran se prépare à nous attaquer prochainement, contrairement aux sentiments et aux rumeurs. Donc, docteur, je termine avec vous. Quel est votre avis sur ces commentaires israéliens qui remettent en question ce que l'entité sioniste a prétendu être une victoire contre l'Iran? Ils savent bien que Israël n'a pas pu réaliser vraiment ce qu'elle voulait. C'est pourquoi ils ont peur de cette continuation de la guerre. Et cette continuation de la guerre n'est pas. Les Israéliens ne peuvent pas dire qu'ils vont être vainqueurs. C'est pourquoi que les Israéliens n'ont pas une confiance à ce que dit Netanyahou. Et cette préparation pour la guerre, elle dit que vraiment la guerre c'est pas terminé et puis il y a une continuation de la guerre. Chercheur et professeur en sociologie politique, le docteur Hodaresk, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité durant cette émission. Voilà, c'est la fin de cette émission. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Au revoir.